नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। এই যে টডলার্সদের পক্ষ থেকে যে প্রোগ্রামটা করা হবে সেই বিষয়ে আপনার কি মতামত? সে বিষয়ে মনে হচ্ছে খুব ভালো ভালো জিনিস। আসানসোলে এটা প্রথম হচ্ছে আর কি, আসানসোলে প্রথম হচ্ছে। আশা করি আরও ভালো হবে। এমনি অন্য বাচ্চারা যাদের আছে, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব তারা সবাই আসুন, সহযোগিতা করুন, একসঙ্গে থাকুন, প্রোগ্রাম একসঙ্গে মিলেমিশে করুন। ভালো জিনিস, এটা খারাপ কিছু না। নতুন হচ্ছে, আমার ক্লাব থেকে আমি পুরো সাপোর্ট দেবো, কোনো অসুবিধা করার কিছু নেই। ক্লাবের যত রকম সাপোর্ট দরকার আছে আসানসোল ক্লাব তার জন্য দেবে। এই যে কেকা ম্যাডাম আর যে জায়গা মিলে পড়ে এখানকার যে স্থানীয় প্রতিভা তাকে তুলে ধরার এই যে চেষ্টা, এটা কতটা জরুরি বলে আপনি মনে করেন? না, জরুরি, খুব বড়, অনেক জরুরি। মানে এ তো কেউ করেনি, এ তো প্রথমবার হচ্ছে। এটা দারুণ জিনিস, কোনো ব্যাপার না। সব দেখুন, মেন একজন আগে বেরোতে হলে অটোমেটিক জিনিস চেষ্টা করলে বড় করা যাবে। উনি যেটা করছেন দারুণ করছেন, ওনার সঙ্গে আমরা আছি আর থাকবই। মানে এরপরে আপনি বলতে চাইছেন যে এখানকার থেকে আরো বেশি বেশি প্রতিভা উঠে আসবে? একদম, এইখান থেকে তৈরি হবে, কেন হবে না? চেষ্টা করলে সবই কিছু হবে। আর উনি চেষ্টা করছেন, আমি আশা করি উনি পারবেন। এই যে টডলার্স এবং উদয় গল্প, এই যে যৌথ উদ্যোগে এই যে ডান্স এই প্রোগ্রামটা করা হবে, এই বিষয়ে আপনি আমাদের এখান থেকে আসানসোল থেকে অনেক নতুন নতুন প্রতিভা যারা যাচ্ছে রিয়েলিটি শো, কলকাতা বা বম্বে সব জায়গায় যাচ্ছে, কিন্তু তারা অনেক সময় গিয়ে না ওখানে অনেক অসুবিধায় পড়ে। তাদের গ্রুমিংটা খুব দরকার। ওদের মধ্যে কিন্তু ট্যালেন্ট আছে, প্রতিভা আছে, কিন্তু একটু যদি গ্রুমিংটা থাকে তাহলে কিন্তু ওরা অনেক জায়গায় ভালো ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। তাই আমার মনে হয় আরজে অর্পিতা এবং টডলার্স যে উদ্যোগটা নিয়েছেন, এই গ্রুমিংয়ের উদ্যোগ, এবং এরা টডলার্স তো সব সময়ই বাচ্চাদের প্রতিভাকে তুলে ধরে এবং নতুন নতুন জিনিস ওরা টডলার্স সব সময়ই আসানসোলে করবার চেষ্টা করছে বাচ্চাদের জন্য, যা আগে কখনো আসানসোলে হয়নি। সে আর আরজে অর্পিতা যে উদয়কল্প যে ফাউন্ডেশনটা মিলে যে জিনিসটা উনি করছে নতুনভাবে আমাদের সঙ্গে
করছেন সেটাকে আমি ভীষণ অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং আমার মনে হয় সবারই এটাতে আসা উচিত। সব বাচ্চা যত আছে ছোট ছোট আসানসোলের এতে বাচ্চা বা অনেক বড়ও আছে 10 ইয়ার্সের অ্যাবাভ, তারা আমার মনে হয় এখানে এলে অনেক লাভবান হবে। এই যে দেখা গেছে, প্রায় দেখা যায় যে আসানসোল বলতে একটু শহরের যারা শিশু বা যারা এই ধরনের ট্যালেন্ট যাদের মধ্যে আছে, তাদের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। তো আপনি কি মনে করেন যে এরকম যত তাদেরকে একটা মঞ্চ দেওয়া হবে, তাদের মধ্যে সেই কনফিডেন্সটা আসবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবে, কনফিডেন্স তো আসতেই হবে। এবং তারা যে একটা ছোট্ট জায়গা থেকে বেরিয়ে একটা বড় জায়গায় আসবে, এবং যিনি আমাদের আসছেন এই এটা দিতে, ট্রেনিংটা দিতে, তিনি বাংলা ওই বাংলা ডান্সের প্রতাপ রায়, তিনি কিন্তু উইনার ডান্স অ্যাজ এ কোরিওগ্রাফার। তো তিনি নিশ্চয়ই এটা অনেক লাভবান হবে। আমাদের কিন্তু কোনো লোকাল কেউ নেই, লোকাল আছে কিন্তু ওই প্রতাপ রায় হচ্ছে মেন, যে অনেক গ্রুমিং করেছে ওখানে। তো আমার মনে হয় অনেক লাভবান হবে, অনেক কিছু ওরা শিখবে। আপনার নাম? আমার নাম কেকা চ্যাটার্জি। এই যে প্রোগ্রামটা হতে চলেছে, ডান্সের প্রোগ্রামটা, এটা যে আপনিও একজন পার্টনার, তো আপনাদের যৌথ উদ্যোগে এটা হচ্ছে, তো এই ধরনের প্রোগ্রাম আসানসোলের মতো শহরে কতটা জরুরি বলে আপনি মনে করেন? ভীষণই জরুরি বলে আমার মনে হয়, কারণ শিল্পাঞ্চলে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। যেটা অভাব সেটা হচ্ছে প্রপার গ্রুমিংয়ের। এবং বিগত কয়েক বছরে আমরা দেখেছি বিভিন্ন রিয়েলিটি শোতে শিল্পাঞ্চলের ছেলে মেয়েরা সবাই ভীষণ ভালো পারফর্ম করেছে, কিন্তু একটা সমস্যা যেটা হয়, যেহেতু আমরা মফস্বলের মানুষ, সবসময় শহরে কী হচ্ছে জানতে পারি না, একটু আমাদের বলে দিতে হয়। আর আমরা এটা সবাই জানি, আজকের দিনে রিয়েলিটি শোতে একটা ভালো জায়গা পাওয়ার জন্য প্রচুর চাপ নিতে হয়, কারণ সবার সামনে যখন বাচ্চাটা যাচ্ছে তার অনেক রকম চেঞ্জেস হয়। সে হয়তো এখানে একরকম পারফর্ম করছে, কিন্তু রিয়েলিটি শোর মঞ্চে ওই চাপটা সে নিতে পারছে না। তো এক্ষেত্রে কি করবেন, বাবা মারা কিভাবে করবেন, তাদের একটা প্রপার গাইডেন্স। এবং দেখুন, আমাদের শহরে এমন অনেক একাডেমি আছে যারা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ফর্ম অফ ডান্স নিয়ে কাজ করে, কিন্তু একজন প্রফেশনাল যে এই ফিল্ডে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছে, যার 3টে ইনস্টিটিউট আছে, এবং 2023-এ ডান্স বাংলা ডান্স যে রিয়েলিটি শো, যেটা সারা বাংলায় সবথেকে পপুলার, যেখানে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে গোবিন্দা সবাই আসছেন সারাক্ষণ, তার সঙ্গে কাজ করেছে, এবং ট্র্যাডিশনাল নাচে, ভরতনাট্যম নাচে সে উইনার দিয়েছে। সুতরাং সেই প্রতাপ রায়কে আমাদের শহরে নিয়ে আসার একটাই উদ্দেশ্য, যাতে আমাদের শহরের ছেলেমেয়েরা আরও বেশি করে জানতে পারে, শিখতে পারে। আপনি এই প্রোগ্রামটার সাথে কিভাবে যুক্ত এবং আপনার এই প্রোগ্রামে আপনার এবং আপনার ইনস্টিটিউটের কি রোল? আমার ইনস্টিটিউটের নাম হচ্ছে উদয়কল্প। 1 বছরও হয়নি আমরা এটা নিয়ে কাজ শুরু করেছি। আমাদের এখানে উদয়শঙ্কর ক্রিয়েটিভ ডান্স স্টাইল শেখানো হয়। উদয়শঙ্কর ক্রিয়েটিভ ডান্স স্টাইলটা হচ্ছে এমন একটা নাচ যেটা যে কোনো বয়সের মানুষ করতে পারে। এখন আমরা দেখেছি যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 8, 9, 10 মানেই নাচ ছেড়ে দিচ্ছে, কারণ এত অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপ। এবার ক্লাসিক্যাল নাচে যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রচণ্ড একটা চাপের মধ্য দিয়ে বাচ্চাদের যেতে হয়, এবং হঠাৎ করে নাচটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে ওবেসিটি চলে আসছে, নানা রকম সমস্যা হচ্ছে। তো এই স্টাইল অফ ডান্সটা এটা সবাই করতে পারে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং আমাদের উদয়কল্পে 6 বছর থেকে 60 বছর বয়সী মহিলারা আছেন, ক্যান্সার সার্ভাইভার আছেন। এটা এক রকমের থেরাপিউটিক ডান্সটাই, যেখানে যে কেউ এটা করতে পারে। আপনার শিখে আসতে হবে না, আপনি শুধু নাচ ভালোবাসবেন, বাকিটা আমরা করে ফেলবো। আমার নাম অর্পিতা, আমি उदयकल्पेर फाउंडर। ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये प्रोग्राम एक्चुअली है क्या और कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है? ये एक टाइप का समर डांस वर्कशॉप है, जो कोरियोग्राफर हैं प्रताप रॉय, उनके थ्रू हम लोग कर रहे हैं, टॉडलर्स और उदयकल्प मिलके इन एसोसिएशन विद आसनसोल क्लब। सारा इवेंट जो होगा वो आसनसोल क्लब कॉन्क्लेव हॉल में होगा। दैट इज़ ऑन 29 एंड 30 ऑफ मे। 29 और 30 तारीख मई की वहाँ पे होगा। और ये प्रोग्राम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एज ग्रुप वाइज। फर्स्ट एज ग्रुप है आपका 4 to 8, देन इट इज़ 6 to 10 and 12, एंड देन इट इज़ 16 ऑनवर्ड्स। 8 लेडीज़ भी ले सकते हैं पार्ट, कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल बोथ। जो हमारे कोरियोग्राफर है उनका मेन पर्पस है कंटेम्प्रेरी एंड इंडियन क्लासिकल पे काम करना, और वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे हम ग्रूम करें, रेडी करें रियलिटी शोज़ के लिए।
साथ साथ पेरेंट्स भी, क्योंकि जो पेरेंट्स वहाँ आएंगे उनको भी ये बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड एंड टेम्परामेंट कि आपका बच्चा एक जगह परफॉर्म करने जा रहा है, तो वो जो नर्वसनेस, अगर पेरेंट नर्वस है ना तो बच्चे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो वो चीज़ों को हम कवर अप करते हुए उनके साथ, प्लस उनका 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है। इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, ईजी टू एक्सेस। और हमारी जो सीट्स हैं विच इज़ वेरी मेजर, 40, जहाँ हमारे पर ग्रुप में 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, हम नहीं और लेंगे, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स होने से वो एटलीस्ट ध्यान दे पाएंगे। ये 2 दिन का वर्कशॉप है, हर एक एज ग्रुप जो भी एनरोल करेगा ये उनके लिए 2 डेज़ की वर्कशॉप है। और सबके रजिस्ट्रेशन अमाउंट्स हैं अलग अलग, वो क्रिएटिव सर्कुलेट भी हो रहे हैं, एंड देयर आर 2 फ़ोन नंबर्स गिवन, तो वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली आई विल बी लाइक थैंकफुल मिस्टर सोमनाथ बिस्वाल जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए, उन्होंने हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस बार फिर वो हमारे साथ खड़े हैं और बहुत उनका मतलब रहता है कि हम कुछ नया करते रहें। और मैं एज अ मेंबर ऑफ आसनसोल क्लब काफ़ी साल से, बचपन से यहीं हूँ, तो मैं सच में चाहती कि हमारे मेंबर्स भी आगे आके बढ़े और पार्टिसिपेट करें। इसमें बच्चे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किससे कांटेक्ट करना होगा, और लास्ट डेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है? लास्ट डेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ जस्ट कि जितनी जल्दी हमारी सीट्स फुल अप होएंगी, वी आर नॉट कीपिंग एनी पर्टिकुलर डेट, लेकिन 40, जहाँ हमारे 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे हम एंट्री नहीं लेंगे। और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, स्टिल आई एम टेलिंग यू द कॉन्टैक्ट नंबर्स। वन इज़ 9330824199, 9330824199, and the other number is 9734201027, 9734201027। हर एक ग्रुप की एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, तो वो आपको क्रिएटिव्स मिल जाएंगे। जैसे फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, 4 to 8 का है ₹1000, दैट इज़ फॉर 2 days। देन द एज ग्रुप फॉर the next age group 10 to 16 it is 1200, and 16 and above it is 1500। तो ये सारे अमाउंट 2 दिन के हैं, 2 दिन के वर्कशॉप के लिए। और ये दोनों दिन वर्कशॉप आसनसोल क्लब? हाँ जी, दोनों दिन आसनसोल क्लब कॉन्क्लेव हॉल में होंगे। टाइमिंग सबके अलग अलग हैं। कितने बजे से शुरू होगा? मैं बता दूँ, फर्स्ट ग्रुप जो है उसके टाइमिंग्स है 12 noon to 1:30, जो एज 4 to 10 का है। सेकेंड ग्रुप है उसके टाइमिंग्स है 4 to 5:30, 10 to 16 का। एंड जो लास्ट ग्रुप है 16 एंड अबव, उनके 6:30 to 8 o'clock। इस वर्कशॉप में जिन बच्चों में सही में प्रतिभा देखी जाएगी, तो भविष्य में आप उनके लिए क्या सोचें? भविष्य में अगर ये वर्कशॉप अच्छे से टचवुड सक्सेसफुली हमारा चल जाता है, तो वी विल बी ट्राइंग टू कॉल मोर ऑफन। उनको प्रताप जी को हम बहुत रेगुलर बुला पाएंगे, क्योंकि इन कमिंग मंथ्स डांस बांग्ला डांस का ऑडिशंस भी है, तो हमारा थोड़ा फोकस उस तरफ भी है। अगर हमको अच्छा टैलेंट मिलता है तो हम उनके थ्रू ज़रूर चैनलाइज करेंगे। आप आसनसोल के जो लोग हैं, जो बच्चों के गार्डियंस हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि जो उनके अंदर इच्छा है ना, वो इस बार अपनी खुल करके सामने प्रकट करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। हमको बहुत मुश्किल से एक बहुत अच्छी डेट, टाइमिंग और सारा सपोर्ट मिला है हर तरफ से। प्लीज़ आगे आएँ और अपनी, अगर आप में भी एज अ पेरेंट भी आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी आप आए, बच्चा भी करना चाहता है ज़रूर सामने आए। आपका नाम और परिचय? प्रियंका सेठ रॉय, एंड आई एम अ को-फाउंडर ऑफ टॉडलर्स। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 and 0341 3555
614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2000 रुपए का डिस्काउंट। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।